नमो भगवते वासुदेवाय। गंगा तटरे सुखदेवंको परीक्षितंक प्रश्न। बेष्टित ऋषिगण मध्ये से सुख बसिले आनंदे। शशांक जेने तारा मेले विराजे गगन मंडले। प्रशांत चित्त मुनिवर अकुंठ धीषण जाहार। से मुनि पादे नमस्कार करी जोड़िला बेनिकर। निर्मल वाक्य सुधाधार मुनि की चाहि नृपवर। पुछई बेनिकर जोड़ी चरणे पुण पुण पड़ी। द्वितीय स्कंध प्रथम अध्याय। श्री भागवत ग्रंथ सार उद्देश्य लक्षण ताहार। द्वितीय स्कंधे वर्णित 10 अध्याये समापत। तामध्ये प्रथम अध्याये कीर्तन श्रवणादि द्वारे स्थूल विराट रूपे मन धारणा होइछि वर्णन। हरिचरण चिंती ध्याने कोमल गभीर वचने। रोम पुलक निज देहि सुख कहन्ति राजा चाहि। श्री शुकवाच हे परीक्षित नृपवर गरिष्ठ प्रश्न एतहर। पचारु जीवलोक हिते जे प्रश्न अछि तोर चिते। ए आत्मा ज्ञानीकर सार एथे संसार उपकार। श्रोतव्य प्रश्न अछि जेते आगम निगम उकते। सहस्र सहस्र प्रकारे प्रश्न जे अच्छे संसारे। संसार करिबार आसे जेते अछंती गृहवासे। इंद्रिय बसे गृहे थाई आत्मार हिते ज्ञान नाही। आयुष क्षय न जानती विषय अर्थ नित्य चिंती। निशाहार अर्ध बेळ निद्रा बधु संग मेळ। दिवसे अर्थ चिंता कूल कुटुंब पोषणे विकल। अर्ध आयुष एणे नाश निरते सुख दुखे प्रास। सुतकलत्र देह पाई आनंदे तांक मध्य थाई। विष्णुर माया सत्य चिंती निकटे मृत्यु न देखंती। मरण देखु थाई डोळे
ଅଜ୍ଞାନେ ଭ୍ରମେ ସୁଖ ଭୋଳେ। ଏଣୁ ସଂସାର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଗତି ଅଗୋଚର। ଏଣୁ ସଂସାର ଭାବ ତେଜି ଆତ୍ମାର ଗତି ଚିତ୍ତେ ହେଜି। ଯେ ହରି ସର୍ବ ଘଟେ ପୁରେ ନିର୍ଲେପ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ। ତାର ମହିମା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରିବ ଦନେ। ସ୍ମରଣ କର ହୃଦଗତେ ଯେବେ ଅଭୟ ଇଚ୍ଛା ଚିତ୍ତେ। ଏକଥା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗେ ଜାଣି ସ୍ୱଧର୍ମ ନିଷ୍ଠା ପରିମାଣି। ଜନ୍ମର ଲାଭ ଏ ପ୍ରମାଣ ଅନ୍ତେ ସ୍ମରଣ ନାରାୟଣ। ପୂର୍ବେ ନିର୍ମଳ ମୁନି ଯେତେ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରି ବେଦ ମତେ। ବିଧି ନିଷେଧ ଦୂର କରି ବିଷ୍ଣୁର ଭାବ ହୃଦେ ଧରି। ବିଷ୍ଣୁର ଗୁଣ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଗୁଣନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଶ୍ରବଣେ। ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମ ସମାନେ ପରିମାଣି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଅନ୍ତ କାଳେ ମୁଁ ଯେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ମେଳେ। ମୋର ଜନକ ବ୍ୟାସ ମୁନି ମୁହିଁ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଘେନି। ନିର୍ଗୁଣ ମାର୍ଗେ ମୋର ଚିତ୍ତ ବିଷ୍ଣୁର ଭାବ ହେଲା ଜାତ। ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗେ ମନ ଥୋଇ ଯେବା ଅଭ୍ୟାସ କଲି ମୁହିଁ। କହିବି ତୋର ଆଗେ ତାହା ଶୁଣ ରାଜନ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା। ଏ ଭାଗବତ ବାଣୀ କର୍ଣ୍ଣେ ଯେ ଶୁଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅବଧାନେ। ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦେ ତାଙ୍କ ମନ ନିଶ୍ଚଳେ ରହେ ଅନୁକ୍ଷଣ। କାମି ମୁମୁକ୍ଷୁ କିବା ଜ୍ଞାନୀ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ପ୍ରାଣୀ। ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ତେଣେ ପାଏ ନିର୍ଭୟ ପଥେ ଚିତ୍ତ ରହେ। ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସେ ଯୋଗୀ ଜନେ ଦୀର୍ଘେ ଜୀବନ୍ତି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ସେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ନାମ ମୁଖେ କହନ୍ତି ଏକ କୁଆରକେ। ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଗାଇ ଅନ୍ତରେ ତାର ପଦ ଧ୍ୟାଇ। ଯେ ହରି ନ ବୋଲେ ବଦନେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନାହିଁ ତହିଁ ହେ ନୃପ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ ଯେ ଶୁଣେ ଯେବା ମୁଖେ ଭଣି।
ସେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମାକୁ ଧରେ କି ଭାବ ବହୁ ସମ୍ବତ୍ସରେ। ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ନାମେ ରାଜା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବଙ୍କୁ ହିତ କଲା। ରିପୁ ସଂହାରୀ ଦେବ ପାଶେ ମିଳିଲା ଭକତି ବିଶ୍ୱାସେ। ଦେବେ ବୋଇଲେ ମାଗବର ଶୁଣି ବୋଇଲା ନୃପବର। ଆୟୁଷ ଅଛି ମୋର କେତେ ଦେବେ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅଛି ତ ଜୀବନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ରାଜା ମନ। ତକ୍ଷଣେ ଆସି ମୋହି ତଳେ ଭଜିଲା ଅକିଞ୍ଚନ ମେଳେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲା ଅନ୍ତେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦେ ପଶିଲା। ଏବେ ଶପଥ ଦିନ ଯାଏ ଜୀବନ ଥିବ ତୋର ଦେହେ। ଏବେ ହରିଙ୍କି ଆଶ୍ରେ କର କନେ ଶୁଣ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାର। ଯେ ଅନ୍ତ କାଳେ କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରେ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି। ଯେତେ ବିଷୟ ଆତ୍ମା ଭେଦି ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେ ତାହା ଛେଦି। ବେଗେ ଯେ ପଶେ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଣ କହିବା ତୋତେ ଏବେ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତକାଳ ଜାଣି ଆତ୍ମାର ହିତ ମନେ ଗୁଣି। ଘରୁ ବାହାର ହୋଇ ବନେ ତପ ଆଚରେ ଧୀର ମନେ। ସ୍ନାନ ସାରି ତୀର୍ଥ ଜଳେ ଆସନେ ବସିବ ନିଶ୍ଚଳେ। ଏକାନ୍ତେ ଯେ ବିଧି ଆସନେ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରମ ଲକ୍ଷଣେ। ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ତୀବ୍ରୁତ ବ୍ରହ୍ମ ସୁମରଣେ। ପ୍ରାଣ ପବନ ଯୋଗେ ରୁନ୍ଧି ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରୋଧି। ବୁଦ୍ଧି ସାରଥି ଆଶ୍ରେ କରି ବିଷୟ ସମୂହ ସଂହରି। କର୍ମେ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ବଳେ ନିରୋପି କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ। ତାର ଶରୀର ଅବୟବେ ଚିନ୍ତିବ ଏକେ ଏକେ ଭାବେ। ମନକୁ ନିର୍ବିଷୟ କରି ସକଳ ଚିନ୍ତା ପରିହରି। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସରେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ। ସ୍ୱଭାବେ ମନ ଦୁଷ୍ଟପଣେ ଆବୃତ ରଜତମ ଗୁଣେ। ଏଣୁ ଧାରଣା ଆଶ୍ରେ କରି ମନର ମଳ ଅପହରି। ଏମନ୍ତ ଯୋଗର ଧାରଣ ଯୋଗୀଙ୍କ ଭକତି ଲକ୍ଷଣ। ଯେ ଭକ୍ତି ଧାରଣାର ବଳେ ଯୋଗ ପ୍ରାପତ ଅଳ୍ପ କାଳେ। ଏମନ୍ତ ସୁକ ମୁଖ ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷା ବୋଲେ ମନେ ଗୁଣି। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ବାଚ ଧାରଣା ଯୋଗ ଚିତ୍ତେ ଧରି। ଯେମନ୍ତେ ତରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେମନ୍ତ ଧାରଣା ନିଶ୍ଚଳ। ବେଗେ ହରଇ ମନୁମଳ ଏ ଯୋଗ ଧାରଣା ସ୍ୱଭାବ। ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗେ ଅନୁଭବ ଗୁରୁ ବଚନେ କିବା ଜାଣି। ଯୋଗ ଧାରଣା ପରିମାଣି ଯେଣେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାଣୀ କରେ। ଯେମନ୍ତେ ମନୁମଳ ହରେ ତା ବିଧି ବିଧାନ ଯୁକତେ। ସଂକ୍ଷେପୀ କହ ମଗ୍ରତେ ଏମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ବଚନେ। ସେ ସୁକ କହନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନେ। ଶ୍ରୀ ସୁକ ଉବାଚ ଜିତ ଆସନ ଜିତ ପ୍ରାଣ ଜିତ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରେ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ମନକୁ ସ୍ଥାପିବ ନିଶ୍ଚଳେ। ବିଶେଷେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳତର। ଯହିଁ ସଂସାର ପରମାଣ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବସେ ଯାର ଦେହି
सप्तावरणे युक्त होई विराज पुरुष ए मध्ये बसे धारणा अनुवादे ब्रह्मांड चतुर्दश पुर प्रमाण जाहार शरीर शुण कहिबा अध ऊर्ध्वे विराट रूप अंग मध्ये पाताल बोली पाद मूल पार्ष्णिपादाग्र रसादल चरण गुल्फ महातल जंघ जुगल तलातल सुतल बोली जानु जुगे बितला तल उरु भागे जघन देश महितल नाभि विवर नभस्थल स्वलोक हृदय रे बसे ज्योतिष मुह परकाशे कंठ आश्रित महलोक बदने बसे जनलोक ललाटे तपलोक बसे सत्य कल्पित शिर देशे बासव आदि दिगपाल जाहार भुज सुविशाल कर्ण जाहार अष्ट दिशा अश्विनी कुमारे जानासा जलंता अग्नि जावदन नयन गोलक गगन तपन जार चक्षु बेनी उदय अस्तज पक्ष घेनी जार भ्रुभंग ब्रह्मपद सलील ताळु रस जिह सकल वेद ब्रह्मरंध्र विकट दंत जमपद जाहार तुंडे स्नेह कला अध ऊर्ध्वरे दंतमाला जन उन्माद जार हास जे विष्णु मायार प्रकाश संसार जाहार कटाक्ष ए जीव लभेजा प्रत्यक्ष ऊपर ओष्ठे लज्जा बसे लोभ बसई अध देशे धर्म बसई स्तन जुगे अधर्म बसे पृष्ठ भागे मेढे बसई प्रजापति मित्रा वरुण कोशे स्थिति उदधि जाहार उदर अस्ति समूह महिधर शिरा समूह नदीगण वृक्ष सधित नुरोम अनंत वीर्य जहि बसे श्वास पवन अणचासे जाहार गति जान काल जीव संसार जार खेल जिमुत गण जार केश संध्या जाहार निज वास प्रकृति हृदय जाहार जाहार मन निशाकर विज्ञान शक्ति जा महिमा अंतकरण रुद्र सीमा करभ अश्व अश्वतर नखस मुह करिबर जे पशु मृगादि विशेषे सर्वकल्पित श्रेणी देशे पक्षीए जार व्याकरण बुद्धि विषय मनुगण जार निवास नर देह जहि कल्पित माया मोह गंधर्व विद्याधर आदि चारण गणिका प्रसिद्धि किन्नर गण जार स्वर बीर्जरे कल्पित असुर ब्राह्मण जार मुख जात क्षत्रिय भुजरु संभूत उरुरु वैश्य उत्पत्ति पादरु जात शूद्र जाति नाना प्रकार नाम बही अभीष्ट देवे जार देही निगम कर्म कांड जेते जाहार कर्म ए जुगते एमंते ईश्वर देहे बसंती अवयव प्राय एमंते स्थूल शरीरे धारणा जोगे निर्विकारे
मन धर तु जोग बळे विष्णुर चरण कमले सर्वस्वरूप भगवान तात हूँ केबा अछियान से सर्वबुद्धि अनुभव जीव परम पद्मनाभ सत्य परमानंद निधि तार भजन सर्वसिद्धि जन्म मरण जार तहूँ केबा गोचरे ताहा कहूँ स्वप्न रे जीवर जे मंत देखई इंद्रिय वृत्तांत जे सर्व मिथ्या जीव सत्य ए ज्ञाने हुई मुक्त ए मंत कही सुख मुनि हर से हरि भाव घेनी आनंदे परीक्षित मेले जहा कहिले गंगा कूले द्वितीय स्कंधे भागवत कहिला विप्र जगन्नाथ अमृत वाणी रसमये पिय जीवन अंत जाए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे महापुरुष संस्थानुवर्णनम नाम प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय स्थूल धारणे मन जीणी विष्णुर सूक्ष्म रूपे पुणी केमंत धारणा करिब द्वितीय अध्याय प्रस्ताव। श्री शुकवाच कहन्ति शुक महामुनि शुण परीक्ष नृपमणि ए जेते कहिली मु तोते ईश्वर शरीर समेते ए स्थूल देहे मन धरी सुबुद्धि बळे जत्न करी से हरि अंतर बाहारे आनके अछि ए संसारे से सर्वबुद्धि अनुभूति स्वप्न जाग्रत मध्य स्थिति सत्य आनंद जलनिधि भक्त जनक सर्वसिद्धि जाहार तहु ए जगत आत्मार संगे उदयस्त एही प्रकारे पूर्व काले से आत्मजोनि सयळे आत्मस्मरणे बुद्धि बळे सर्जिला ए विश्वमंडले पूर्वे जे मन्ते थिला विधि तेन्हे धरणा बळे साधी आत्मा को पाली पुनः रे बणिज जेन्हे बणिजारे सबद ब्रह्म रहे पथ जे मार्गे जीव आत जात पड़ी भ्रमई अधूर्धे किछि न लभे लाभ पदे बासना माया मय जाने न बुझि निरते भ्रमणे ताहांक मध्ये जे सुबुद्धि जाने बेपार सदबुद्धि विचार करे मायाग्रस्ते मुहि भ्रमई किसर्थे श्रम लभई आत जाते लाभ न मिले मोर हस्ते एणु ए पथ श्रम तेजी जे प्राणी आत्मा लाभ खोजी प्रयास दूरे परिहरे आत्मा रे आत्मा बोध करे अळप भोगे देह पोषे वर्तई अबा उपवासे
थाऊ ए बसुंधरी अंक सुवर्ण पलंके कि सुख समर्थ भुज थाऊ बामे कि प्रयोजन उपाधाने अंजलि अछि जेबे हस्ते कि प्रयोजन अन्न पात्रे दिगबकल जार बास बसने तार कि बास चिराणी वस्त्र पथे देखी तार ग्रहणे हंति सुखी फल पूरीछि वृक्षे बने कि प्रयोजन भिक्षा अन्ने थाऊ निर्झर नदी जले कि प्रयोजन कमंडले पर्वत गुहा तृणे बेढ़ी से थाऊ गृह किंपा लोड़ी एमंत भावे कृष्ण पादे जे प्राणी भजन्ति आनंदे ताहांकर क्षण उपाय करन्ति प्रभु देवराय से किंपा धन गर्वी लोके क्षणे भजिवे आत्मसुखे एहि प्रकारे आत्मचित्ते सिद्धि लभन्ति अनुभूते से प्राणी होए कृतकृत्य ताहाकु प्रसन्न अनंत एणु नियत आत्मा जोगे भजीव कृष्ण पाद जुगे मु तोते कहिली विश्वासे एणे संसार हेतु नासे ए भावना दर करी संसार चिंता चित्ते धरी पशुंक प्राय तांक गति ए माया संसार भ्रमंती देख संसारे प्राणी जेते जंत्रित कर्म आयते बैतरणी नामे नदी जाचना मध्ये से प्रसिद्धि तही पड़ती देखु देखु तांक जीवन केबा रखु संसार चिंता चित्ते भरी काहू तरिवे भवबारी अर्जिला कर्म फल लभी अशेष देहे ताहा सेवी एबे हो सुण नृपमणि जेणे संसारु तरे प्राणी के अबाए नर शरीरे धारणा जोगे निर्विकारे स्वदेह हृदय प्रकाशे से हरि घोर तमनासे प्रादेश मात्र देह धरी विजय प्रभु नरहरि सूक्ष्म स्वरूप रूप तार सुण सुमने कुरुवीर श्याम सुंदर भुज चारी शंख कमल गोदावरी धारणा जोगे एहा चिंती निश्चल नयन देखंती प्रसन्न श्रीमुख मंडल लोचन अमल कमल कदम्ब किंजल मसुरंगे पीतवसन सोहे अंगे
ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ସୁନ୍ଦର କାକପୋଳ ଅମୂଲ୍ୟ ହାର ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ରତ୍ନ କେୟୁର ବାହୁମୂଳେ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରି ଯେ ପାଦ ଧ୍ୟାଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ପାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଚିହ୍ନିତ ଦିଶଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭିତ ଶ୍ରୀବକ୍ଷେ କୌସ୍ତୁଭମଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରେ ସୁଖଞ୍ଜଣି ଆଜାନୁ ଲମ୍ବେ ବନମାଳେ ସ୍କନ୍ଧୁ ବେଷ୍ଟିତ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ରତ୍ନ ମେଖଳା କୋଟି ମାଝେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠେ ମୁଦ୍ରିକା ବିରାଜେ ଅଙ୍ଗଦ ନୂପୁର କଙ୍କଣ ବିବିଧ ଅଙ୍ଗ ଆଭରଣ ଅମଳ ପୁଷ୍ପ ଶିରେ ଶୋହେ ନୀଳକୁନ୍ତଳ ଜନମୋହେ ସୁନ୍ଦର ଋଷିତ ବଦନ ଅଞ୍ଜନ ବିରାଜେ ନୟନ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗ ଅନୁଗ୍ରହ ମୁଖ ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ସୁରେଖ ଅନେକ ଅନୁଗ୍ରହ ଯହିଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି ରହି ଏମନ୍ତ ଈଶ୍ୱରର ଦେହ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିବ ଚିନ୍ତାମୟ ଯାବତ ଧାରଣାର ବଳେ ମନ ନ ରହେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ତାବତ ଏକ ଏକ ଅଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟ ଭାବିବ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ ହାସବ ଧନୁପାଦ ଯାଏ ଭାବିବ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହେ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନ ଧ୍ୟାନ କରି ଛାଡ଼ିବ ଅପର ଆବରି ଯାବତ ବୁଦ୍ଧି ଏ ଶରୀରେ ପରମେ ଭକ୍ତି ନ ବିଚାରେ ଯାବତ ଆପଣା ହୃଦୟେ ନ ଦେଖି ଭକ୍ତିର ଉଦୟେ ତାବତ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଚିନ୍ତି ଚିତ୍ତେ ସ୍ମରିବ ନୀତି ନୀତି ବସିବ କର୍ମ ଅବସାନେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଏମନ୍ତ କରିବ ଧାରଣ ଯାବତ ନ ଲଭେ ମରଣ ଏମନ୍ତ ଯୋଗୀ ଏ ଦେହକୁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛିବ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପବିତ୍ର ଦେଶ କିବା କାଳ ମନରେ ନ କରି ବିଚାର ଯୋଗ ସାଧନେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ସାଧିବ ସମାଧି ଧାରଣ ଆସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବଳେ ମନକୁ ସ୍ଥାପିବ ନିଶ୍ଚଳେ ମନ ସମେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ସଂଯମ ସେ ବୁଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପ୍ରମାଣୀ ଆତ୍ମାରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞକୁ ଜାଣି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିରୋଧୀ ଏମନ୍ତେ ଯେ ଜନ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାର ଲାଭ ଲଭେ ହେଳେ କର୍ମ ଛାଡ଼ିବ ତେତେବେଳେ ଏ ଭାବେ ଜୀବର ନିସ୍ତାର କାଳର ନାହିଁ ଅଧିକାର ଦେବେ ନ ପାରେ ତାରେ ହିଂସି ତ୍ରିଗୁଣେ ନ ପାରନ୍ତି ପଶି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ ଅଗୋଚର ଯହିଁ ମହତ ତତ ଦୂର ଦେବେ ନ ପାନ୍ତି ଯାହା ଚିନ୍ତି ନ ଜାଣୁ ବୋଲନ୍ତି ଦୁରାତ୍ମା ଭାବ ପରିହରି ସୁହୃଦ ଭାବ ଚିତ୍ତେ ଧରି ଯେ ଅଟେ ବୈଷ୍ଣବର ଧାମ ପରମ ପଦ ଯାର ନାମ ସେ ପଦ ହୃଦୟରେ ଧରନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ ଚିନ୍ତି
ए रूपे साधी मुनि जन परम पदे करे स्थान विषय वासना कुहेळे विनाशी शास्त्रर विचारे जेबे ता देह त्यागे मन तेबे साधिब दृढ़ासन बाम चरण पछ भर तेणे निरोधी मूलाधार मूल पवन ऊर्ध्वे तोली नाभि पवन संगे मिली बेनी पवन पुणी बळे स्थापिब हृदय कमले तहु तोलिब तिनि प्राण कंठे जे बसई उदान ब्यान पवन तार तुले धरि स्थापिब ताळु मूले तहु कुंभक साध्य करी प्राण को भूमंडले भरी निरोध करी सप्त द्वार स्मरण करिब ओंकार जेबे भोगरे मन नाही मुहूर्त अर्ध तहि रही नियत थाई जोग बंधे तेबे स्थापिब ब्रह्मरंध्रे निश्चल जोग दृढ़े साधी तक्षणे ब्रह्मरंध्र भेदी परम पदे तार गति देह इंद्रिय पाशरंती ब्रह्मार ब्रह्म लोके स्थिति से स्थान भोग जेबा चिंती गुण समूहे अष्टनिधि जेबा बांछई सर्वसिद्धि मन इंद्रिय गण मेले तक्षणे से लोकरे मिले जोगेश्वरंक एहु गति परम पुरुषे बोलंती एमंत तिनि लोक जिणी शुण कहिबा परिमाणी जे कर्म साधे कर्म कांडे से काहि जीव ऊर्ध्व दांडे जे बाल भीव भक्ति भावे समाधि विद्या तप जोगे जे ब्रह्म लोक मने करे प्रथमे अग्नि आश्रे करे सुषुम्ना रंध्रे ब्रह्म पथे ज्योति प्रकाशे ऊर्ध्व गते विधुत कल्मष शरीर से चक्रे स्थित शिशुमार से शिशुमार चक्रसार से चक्र तले ध्रुवपुर विश्वर नाभि से बोलाई आत्मा स्वरूपे तहु जाई प्रवेश परम स्वरूपे ब्रह्म निर्वाण मोहर्लोके कल्प आयुष देव गणे जहिर मंती अनुक्षणे से पुणी कल्म क्षय काले अनंत निश्वास नले से पुणी कल्प क्षय काले अनंत निश्वास नले दहन देखी अंतरिक्षे अनंत शयने प्रत्यक्षे सिद्धेश्वरंक स्थाने पशे वेद जा ब्रह्मलोक घोषे बेनी परार्ध जहि गणी से ब्रह्मलोक परिमाणी संसार कर्ता जे बोलांती से ब्रह्मा ब्रह्मलोके स्थिति से पूरे नाही दुख शोक जरा मरण उदवेग चित्त अनर्थ हेतु काहि जन्म मरण भय नाही केते हैं काले से भुवने थाई चिंतई अवधाने पृथ्वी रूपे लिंग देहे से पुणी विहरे निर्भये पृथ्वी रूपे जले जाई जे इष्ट भोग ता भुंजई अनल मध्ये तह स्थिति ज्योति स्वरूप प्राण चिंती पवने करई संचार
ଧରଇ ପବନ ଶରୀର ସେ ବାୟୁ କାଳେ ନଭେ ପୁରେ ସେ ଜୀବଲିଙ୍ଗ ରୂପ ହରେ ଗନ୍ଧ କଳ୍ପଇ ଘ୍ରାଣ ମାତ୍ରେ ରସକୁ ରସ ନାଶ ମେତେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରୂପକୁ ସଂଘରେ ତୋକକୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ସିଂହରେ ଆକାଶ ଗୁଣ କର୍ଣ୍ଣେ ଭରି ଏ ରୂପେ ପ୍ରାଣ ସୂକ୍ଷ୍ମେ ଧରି ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବ ଏଣେ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରେ ପରିମାଣେ ଏ ଅହଙ୍କାରେ ତିନି ଗୁଣ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରଜ ଜ୍ଞାନ ପଞ୍ଚ ବିକାର ପଞ୍ଚ ଦେବା ମନ ସಮೇତେ କରି ସେବା ଏ ପଞ୍ଚ ଦେବତା ସಮೇତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ମହତତ୍ୱେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣର ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନ ଦେହେ ହଏ ଲୀନ ସେ ନିତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ସନାତନେ ଆତ୍ମା ନିରୋଧେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ପ୍ରବେଶ କରେ ବିଦ୍ୟମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଆନନ୍ଦ ଚେତନେ ଆନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ରସ ଭଳେ ଶାନ୍ତି ଲଭଇ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ଏମନ୍ତେ ଧାରଣାनुभବେ ନିଶ୍ଚେପ ସଇ ବାସୁଦେବେ ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ଯେଉଁ ଗତି ତାହାକୁ ବୋଲି ଭଗବତୀ ଯହିଁ ପଶିରେ ଆତ୍ମା ମନ ନ ଲଭେ ପୁନରାଗମନ ଶୁଣ ହେ ନୃପ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେଣୁ ପୁଛିଲୁ ଭାଗବତ ତେଣୁ କହିଲି ଶ୍ରୁତି ଯୋଗେ ତୋର ସମୀପେ ଅନୁରାଗେ ଦଇବେ କାଳ ଅବସାନ ଏଣୁ କହିଲି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମାର ତପେ ହୋଇ ତୋଷ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ଦେଲେ ଉପଦେଶ ଯେ ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତି କ୍ରମ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ବେନିଗତି ସେ ପଥ କହିଲି ମୁଁ ତୋତେ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ ସଂସାରେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଯେତେ ତାଙ୍କ ତାରଣ ପଥ ଯେତେ ଏହିଟି ଜାଣ ଶିବ ପଥ ଜାତ ହୁଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜାତ ଯେଉଁ ପାଏ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ଭକତି ଲଭେ ବାସୁଦେବେ ବ୍ରହ୍ମାର ତପ କଷ୍ଟେ ହରି ଯାହା କହିଲେ ଦୟା କରି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ବେଦ ସାର ସକଳ ବୁଝି ତିନି ବାର ଯେ ଭକ୍ତି ଜୀବ ସୁଖ ପଥ ଏ ଭାବେ ହେଲା ଆତ୍ମରତ ସେ ହରି ସର୍ବ ଭୂତ ମଧ୍ୟେ ନିତ୍ୟ ବିହରେ ଆତ୍ମା ପଦେ ବୁଦ୍ଧି ଲକ୍ଷଣେ ଅନୁମାନେ ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ କେ ଅବା କରିବ ଗୋଚର ଜଗତ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଏ ଘେନି ସର୍ବ ଆତ୍ମା ଭାବେ ସର୍ବଦା କାଳେ
सर्वठावे हरिंकी श्रुति पथे शुण मुखे निरते नाम भण से हरि कथा मृत रस जे करे श्रुति पथे ग्रास विषय विष नासी चित्त पवित्र करे अंतर्गत गोविंद चरण कमले पसई भक्ति जोग बळे ए भागवत रस जेते सुजने शुण श्रुति पथे विषया रस जाऊ नाश कहई जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे महापुरुष संस्थान वर्णनम नाम द्वितीय अध्याय। तृतीय अध्याय तृतीय सुख मुख शुणी विष्णु भक्ति सारमणि से लीला श्रवणे आदर बଳିला परीक्ष राजार सुख कहन्ति सुध चित्ते प्रसन्ने नृपति अग्रते। श्री शुकवाच शुण परीक्ष पुण्य देहा तू मते पचारिलु जा मनुष्य मध्य साधु प्राणी मरण काले जहा जानी एबे कही विज्ञान सार भकत जनक व्यवहार ब्रह्म तेज पूजार इच्छा ब्रह्म भजने तार दीक्षा इंद्रिय सुखे जार भाव से नर इंद्र को पूजीव पुत्र कामरे जार मति से जन पूजे प्रजापति श्रीकामी प्राणी देवी भजे तेजस्वी पूजे ग्रह राजे वसुंको पूजे वसुकामी रुद्रंको पूजे वीर्यकामी अनादि कामे जार चिंता सेबे अदिति देव माता देवंको पूजे स्वर्ग कामी विश्वदेवांको राज्य कामी साध्यंको पूजी प्रजाहिते आयुष कामे अशिशुते जेवा सर्वथा पुष्टि कामे सर्वलक्षणे पूजे भूमि प्रतिष्ठा जेवा नर इच्छे से पूजे भूमि अंतरिक्षे सुंदर रूपे जार भाव से नर पूजन्ति गंधर्व जे नर इच्छे दिव्य नारी भावे उर्वशी पूजा करी सकल आधिपत्य चिंता जे करे से पूजे विधाता जस इच्छई जेहु नर यज्ञे पूजिव यज्ञेश्वर धन भंडार जेवा चिंती वरुण चरणे पूजन्ति ईश्वर पूजे विद्यार्थी दंपति कामे उमा सती धर्मार्थी विष्णुर चरणे संतान अर्थे पितृगणे यज्ञ को पूजे रक्षा कामे बलार्थी पूजे प्रभंजने सकल राज्य राजापणे से आणे पूजे मनुगणे शत्रु मारण इच्छा जेबे
नैऋत विचार जोगे सोमको पूजे काम कामी अकामी आत्मा रामे रमे अकामे अबा सर्व कामे जे अबा भजे मुख्य कामे परम पुरुष चरणे जे बा भजन्ति दासपणे ए भवे ताहांक जीवन जन्म मरणे धन्य धन्य परम पद से लभन्ति विष्णु चरणे नित्य चिंती हरि भक्त जन संगे तरइए भवतरंगे ज्ञान प्रसरे भक्ति बळे त्रिगुण हर निश्चले आत्मा प्रसन्न सुविवेके गुणे असंग बेनिलोके कैवल्य सम्मत ए पथ ए भक्ति जोगी करमत के बानर से ही भावे आत्मार कैवल्य लाभे सौनक उवाच एमंत सुख मुख शुणी से कुरुवीर चूड़ामणि पुणी से अभिमन्यु बला आन प्रसन्न किबा कला से कथा तुम्भ मुख शुणी तरिबु भव तरंगिणी तुम्भर अछि जेबे स्नेह सदय चित्ते सुतकः जे हरि कथा सभा मध्ये भकते कहन्ति आनंदे से पांडु वंशे महारथ स्वभावे कृष्णर भकत बालक क्रीड़ा रस खेले जे भजे कृष्ण पादमूले व्यास कुमार सतगुण स्वभावे विष्णु परायण परमानंद गुणगाथा सतसंग में जेवकता जीवन बही ए जगते हरि कथारे नित्य नित्य न करे जीवन सफल व्यर्थ ताहार आयुर्बल ए रवि उदे अस्त काले जंतु जीवन घेनि चले जे हरि भावे थांती जड़ी तांको जीवन दुरेड़ी ए तरु गणे संसारे जीवंती अज्ञान प्रकारे लौहकारंक गृहे भाती कि बाने श्वास न छाड़ती ग्राम कानने पशुगण कि न भक्षन्ति जलतृण मूत्र पुरीश उत्सर्गन्ति अज्ञान सुखे से जीवन्ति श्वान शुकर उष्ट्रखर एहांक समान से नर कृष्णर नाम उच्चारण न शुणे जाहार श्रवण ताहार श्रुति जुग कांथे विवरे दिशन्ति जेमन्ते तुंडर मध्ये जिह्वा बही जे हरि नाम न भजई ददूर वाणी बोली तारे
जे हरि नाम न उच्चारे जार उत्तम अंग माझे सुवर्ण मुकुट विराजे पाटवसने बांधि चूल श्रवणे मकर कुंडल से जेबे हरिंकी नमे से मुंड बोझ बहि श्रमे जेवा सुंदर बेनी भुजे कांचन कंकण विराजे विष्णुर कार्य जेबे न हे श्मशान अस्ति प्राय होए लोचन बेनी थाउ मुखे जे हरि मूरति न देखे मयूर पुछ बोली तारे से अंध संसार सागरे चरण जुग बहिन रे जेबे न जानती विष्णु घरे ताहाकु बोली वृक्ष दुई से जेन्हे पादे न चलई कृष्ण भकत पदरेणु सर्वदा न लागे जातनु पवित्र नहे ता शरीर जियंता सबर आकार तुलसी दल कृष्ण देहे शुद्ध सौरभ गंधव हे से गंध जार नासा द्वार न लभे सब ता शरीर गोविंद नाम जार हृदय न पसे पुलक आनंदे किय बा पशिले हृदय नयन अश्रुता न झरे तार हृदय अश्मसार बहई लोह मय भार हे सुत से ही कृष्ण गुण शुणाओ आंभर श्रवण जे साधु प्रश्न परीक्षित पूछिला शुकंक ग्रत हर से व्यासंक कुमार आत्मज्ञानीक मध्य सार आनंदे मुनि गण मेले जहा कहिले गंगा कूले से आंभ मन अनुकूल कही संसारु कर पार से हरि चरण पंकजे ब्राह्मण जगन्नाथ भजे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे महापुरुष वर्णनम नाम तृतीयोऽध्याय।